এটা বিজেডি সরকার পাইছো নাকি বেটা বিজেপি সরকার কিছু দুর্নীতি হব নাই কিଏ তোর ডেজিনেশন কোন অথরিটি ইঞ্জিনিয়র তো অথরিটি ইঞ্জিনিয়র এই কাম করছো ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବାଟବଣା କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇର ଦହମୁଣ୍ଡାଠାରେ ସୁବର୍ଷରେଖା ନଦୀର ପାଣିକୁ ବିଶୋଧ କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ 2ରେ 2022 କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲ ନୀତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କନ୍ୟାନଗରୀ ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାଣିଟାଙ୍କି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାମ ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ଯୋଉ ବାଲି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ଯୋଉ ଆମର ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆସି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ମେସିନ ଚାଲିଥିଲା, ଢଳେଇ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଆସି ତାଙ୍କ ମେସିନ ବନ୍ଦ କଲି। ମେସିନ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିମ୍ନମାନର ମାଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ମାଲକୁ ତଦାରଖ କଲି। ଯୋଉ ବାଲି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ବାଲିରେ ବଡ ବଡ ପଥର, ଇଟା ଏବଂ କାଦୁଅ ମିଶା ବାଲିକୁ ସେମାନେ ଢଳେଇ ସହିତ ମାନେ କଂକ୍ରିଟ ଢଳେଇ କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ରୋତ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯୋଉ କାମର ସ୍ରୋତ ଚାଲିଛି, ଇଏ ସ୍ରୋତ ଆଜିକାର ସ୍ରୋତ ନୁହେଁ। ये विगत सरकार स्रोत। ये विगत सरकार समय से जो तामिल कंट्राक्टर अच्छा जो नाम हूँ अशोक कुमार। से अशोक कुमार तामिल कंट्राक्टर तांकर एई भलिया कार्यक्रम विगत दिनरू ये जो मेगा प्रोजेक्ट पानी जल जो मेगा प्रोजेक्ट चली भोगराई रे से मेगा प्रोजेक्ट रो कंट्राक्ट नहीं टेंडर नहीं टेंडर नहीं ये प्रकार अन्याय काम ये चलती से अन्याय काम को मुझे बंद कली एवं पूरा भाव पूरा स्वच्छतार सहित ये काम हबार मुझे घोषणा कली। आज भोगरे जेकोसी स्थान ये जो मेगा प्रोजेक्ट रे काम हम सेगुड़ा सब निष्ठा सहित काम हम एवं बाली पाखु आरंभ कर समस्त मेटेरियाल सब जांच कर मेटेरियल कंट्रोल जो ऑफिसर अच्छा एग्जीक्यूटिव अच्छा आम कथा हबू सेगुड़ा सब टैक्स हो सारा पर ये सब फलक तो नहीं कहीं टोटाल भोगरे जो मेगा प्रोजेक्ट काम होची से गोटे फलक काम होची सेटा ऊपर हमर गुरुत्व बेसी नहीं तो हमर हां तापरे सही माने हमर इटा आ कादुओ रे ढळई होतला से ढळई को सेटा एक्सेप्ट करतलो ना मु मना। भोगराईरू राधाकांत प्रधान का रिपोर्ट, स्वतंत्र ओडिशा लाइव।